आम वर्णबोध को ओडिया वर्णमाला को केमितिया गड़गड़ कर मुखस्त कर देख हर्षे दीर्घे हर्षो दीर्घ रु ए ऐ त थ द ध ण ण ण त थ द ध न तथ पाखे कि गोटा गड़बड़ हो गोटा मन पड़ूना ना कौन सार से आप कहतु ओडिशा केबे स्वतंत्र प्रदेश भाव में गठन होता तमें जाऊन सी कहीं कही तो आरु ह क्ष जाए होने डाकी तुम बावड़ा कर बावड़ा कर आम कौन बावड़ा कलु सर आप कही चलते आम शुणु कौन अफ बफ मज रल रल तालबेश उद्देश दंतेश हक्ष सैला आउ थे कहूँ हर्षे दीर्घे हर्षो दीर्घ ये आज को बाटिकी पीजे हाँ सार सैला जदि ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री किए कहूना विश्वनाथ पंडित विश्वनाथ कौन कौन कह आम पचार कौन से आम कहूँ ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री हेले डॉक्टर हरेकृष्ण महतार सारे नियाली बाबू तो बढ़िया डाकिले तारा भाईना आमर भालू भाईना कौन कहते भाईना ओडिया भाषा कईटा वर्णमाला आउची 26 अरे गोटा पत्थर पत्थर मुंड पिटी दिए मु ये कुआडे ओडिया भाषा पाई नड़ंती आ भाईना 26टा इंग्राजी रे ओडिया रे कईटा ओडिया रे अनेक ओडिया के अनेक कथा अछि ये होची नेतालिया उत्तर अच्छा अ आरु ह क्ष पर्यंत देख पारे हां आई बीसी सब जना अ बीसी बीसी को हां आई बीसी सब जना घाटी देले फेटी देले अवश्य ताकर भी दोष नहीं जो ताक दल नेता तो अधारू अधिका दिन दिल्ली रे रहंती सी ओडिया जानिबा कि नोडा तमे मते उडा काई पछछ भालू भाईना को पीसीसी कथा पचारे ना एगरा पचारे सी कौन कहियो अच्छा ओडिया महिला राज्यपाल किए प्रथम ओडिया राज्यपाल मु नथिली भालू भाईना को पारी होनी सी कौन नहीं कौन कह पके अच्छा एमकेसीजी मेडिकल और एससीबी मेडिकल का ना रही कटक एमकेसीजी ये हमर पार्ला कमिटी महाराजा सेटा एमकेसीजी एटा केसीसीजी तांको इच्छा भाई जा पाइले गोटे कहले एबे यात्रा महारथी माने मंत्री प्रदीप महारथी सार टिके गोटे सेकेंड नहीं आम भी पर पचारिया हौ हाँ सर एबे कहूँ आप ओडिशा को केते भल पा ओडिशा को मु बहुत भल पाए सर ओडिशा केबे स्वतंत्र प्रदेश है 1938 सर आम ओडिशा बाहर भल पाए हाँ अच्छा सर ओडिया भाषा को केते भल पाती एटा देखिबा टिके ओ आ क ख ग घ ओ आरु क ख जंप मजगुरा क ख ग घ ज न प क भ सिया महारथी अवश्य डिया मारे सार मास्टर अच्छा पूर्वतन गणशिक्षा मंत्री देवी मिश्र देव भाईना आम दर्शन देले पचारे अच्छा भाईना उत्कल दिवस उपर दीपद कौन कहना फ्यूज मत कहीं नकल विधायक प्रदीप पुरोहित को पचारिया सार आम बीजेपी नेता हाँ सर उत्कल दिवस उपर दीपद कौन कहना मधुसूदन दास एवं ओडिशार अनेक गंजाम महाराजा एमान उद्यम रे भाषा भित्तिक राज्य गठन पाई आंदोलन चली अरे सी दुनिया पद कहले दीपद कौन हौ सर रही जाए प्रथम ओडिया महिला राज्यपाल कि प्रथम महिला ओडिया राज्यपाल कईटा वर्णमाला ओडिया भाषा रे अछि मत गणिया को पड़िबो हसई दुर्घे हसो दुर्घ मन ये भाई ये दीर्घरू आउट प्रदीप बाबू सिन्हा आउट गला विधायक उमा सामंतराय सी कौन कहले 26 इंग्लिश रे 26 ओडिया रे केता जदे आ प्रबल ज्ञान ओडिया खोद सत्य दूर आई चिंती खेल लगी ए आई क ख ग घ ओम पड़ेगा सारी नहीं बस्ता विधायक नित्यानंद बाबू कौन कहले 26 याकर भी ओडिया रे 26 अक्षर नहीं म आंगुठी गणी पकेले ठीक अच्छे ना नहीं से गणत विधायक रविनायक से केमती डाक भाई याकर नु सीधा क करू आरंभ दीपद कहना उत्कल दिवस ओडिशा को केमती आग को बढ़ेबा गरीब दूर करबा एटा समस्त आग्रह रहबा कथा
କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଏମିତି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଠକ ଦିବସ ନାଁରେ ଇଏ ହେଇଛି। କିଏ କଣ ଏମିତି କହିଲେଣି ଉତ୍କଳ ଦିବସଟା ଠକ ଦିବସ? ଓହୋ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ଆଡକୁ ପଳେଇଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ କୁହନ୍ତୁ? ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡିଆ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ହଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ନେତ୍ରୀ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଓଡିଆ ମହିଳା ଯିଏକି ରାଜ୍ୟପାଳ ହବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି। କଣ କହୁଥିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଭାରି ବଢିଆ। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ବଢିଆ ବ୍ରେକ୍ ନବା। ଆଜି ତ ବନ୍ଧୁ ହସ କଥା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନିରୋଳା ବ୍ରେକ୍ ନେବା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ନ୍ୟୁଜ ଫ୍ୟୁଜ କୁ। ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ନ୍ୟୁଜ ଫ୍ୟୁଜ ଆଜି ନାହିଁ, ଆଜି ଯାହା ଅଛି ବଢିଆ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆଜି ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଓଡିଆ ଭାରି ବଢିଆ ନଉ। ନେତା ତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏବେ ଜନତା କେତେ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡିଶା ଆଉ ଆମେ ଓଡିଆ ଭାଷା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରବା ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ଇଏ ପୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବାବୁରେ ଏପ୍ରିଲ 1 ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବାବଦରେ ଦୀପଦ କୁହ କଣ? ଆମେ ଯୋଉଟା ଉତ୍କଳ ଦିବସ କରୁଛୁ ଆମେ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଥାଉ। ସିଏ କଣ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ କଥା କହିଲେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ କଥା ନ କହି? ଇଭେନ ଏମିତି ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ କରିଦଉ। ଆହା ହଁ ନା ନା ଏଇଟା ବଢିଆ କର ନା, ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭେରି ଗୁଡ। ଇଏ ପୁଅକୁ ପଚାର। ଆଚ୍ଛା ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଉପରେ କଣ କହିବ ବାବା? ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ ଛାଡ ସେ କଥା। ଓଡିଶା କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଲା? କେବେ ତ ହେଲା ମନେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କଣ ଜାଣିବେ? ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ କେବେ ପଚାରିବ? ଫେବୃଆରୀ 14। ଏଇଟା ମନେ ଅଛି। ଫେବୃଆରୀ 14। ଆଚ୍ଛା 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ଆମ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ସେଦିନ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। କୋଉ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ତ? ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ପଡୁନି, ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ କହୁଛୁ ତୁ ଓଏ ସବୁ। ନାଇଁ ସେ ମୋବାଇଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେନି। ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ପିଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଅଛି, ଗୁଗୁଲ ମାରିବେ, ସେ ତ ଗୁଗୁଲ ବାବା ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବାବଦରେ ଗଡଗଡିକିରି କହିବେ, ଇଏ ତ ଆଣି କହିବେ ଆଉ। ହଉ ଭାଇ ଦେଖି ତ ଦେଲ ନା, ଏବେ କୁହ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବାବଦରେ କୁହ କଣ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ? ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଉତ୍କଳ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ। ଉତ୍କଳ ଦି ଭାଗରେ ଉତ୍କଳ ଭାଗ ହେଇଥିଲା। ଇଏ ଭାଗ ଓଡିଶାକୁ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା। ଇଏ ପୁଅ ପୁଣି ଭାଗ କରିସାରିଲାଣି ତାକୁ। ୟାଙ୍କୁ ଛାଡନ୍ତୁ, ଇଏ ପୁଅଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ବାବୁ ଆଗେ କୁହ ଜଣେ ଓଡିଆ ଭାବରେ ତମେ କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କର? ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ। ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଭାଷା ମାତୃଭାଷା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ହଁ ଇଏ ଏତେ କଥା କହିଲେଣି ମାନେ ଇଏ ଠିକ କହିବେ। ଉତ୍କଳ ଦିବସ କାଇଁ ପାଳନ ହଉଛି? ସେଇଦିନ ଆମର ଏପ୍ରିଲ 1 ରେ ଆମେ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ବି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଉ ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ କରିଥାଉ। ଇଏ ବି ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ପାର୍ଟି ମ। ହଁ ହଁ ଛାଡ ଫୁଲ ଛାଡ, ଓଡିଶା କଥା କୁହ। ସେଇଟା ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦବା କଣ ଦରକାର? ଯିଏ ଧ୍ୟାନ ଦବା କଥା ସିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିଦେଲେ, ତେମେ ଉପଭୋଗ କର। ଆଚ୍ଛା ବାବା ଓଡିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ କେଇଟା ଅକ୍ଷର ଅଛି? ଜାଣିନି। ଏତିକି ତ କହିପାରିବ, ଏଇ ଯୋଉ SCB ମେଡିକାଲ